अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम समेत 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश के आने वाले सीज़न की ड्राफ्टिंग में शामिल हो गए हैं और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी बिग बैश का हिस्सा बनेंगे, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। जबकि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के लिए एक और बड़ा विजडन एजाज़ जो है उनके लिए सामने आ गया है। और अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की हालिया अरसे में कारकर्दगी, जबकि डेब्यू के बाद से अब्दुल्ला शफीक के तमाम मैचेस की कारकर्दगी का अहवाल भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और इसके अलावा वनडे क्रिकेट के ख़ात्मे के लिए एक और बड़ी आवाज़ उठ गई है। अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। क्या वनडे क्रिकेट का मुस्तकबिल खतरे से दो चार है, या इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, वो भी आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से, जो पहली बार बिग बैश में सामने आ सकते हैं। और आज जो इतला सामने आई है बिग बैश के मुंतज़मीन के हवाले से, उन्होंने मजमूई तौर पर जो बहुत बड़ी तादाद थी प्लेयर्स की, जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर 170 प्लेयर्स ऐसे हैं जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं और वो ड्राफ्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 28 गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स के नाम सामने लाए गए हैं, जिनमें कप्तान बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। ये दोनों आईसीसी वनडे T20 बैटिंग रैंकिंग के टॉप 2 दर्जों पर मौजूद हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के हाई रैंक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश 12 का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसका आगाज़ दिसंबर में होगा। और इसके हवाले से जो पहली पिक होगी वो मेलबोर्न रेनिगेट की जानिब से होगी। हो सकता है कि बाबर आजम मेलबोर्न का हिस्सा बन जाएँ बिग बैश के आने वाले सीज़न के लिए। और इसके अलावा जो दीगर गैर मुल्की चंद प्लेयर्स हैं, उनमें जो बड़े नाम हैं, उनमें कैरोन पुलार्ड शामिल हैं, रेली रसौ शामिल हैं, कोलन मुनरो, राशिद खान, फाफ डुप्लेसी और डेवन ब्रावो। ये वो तमाम वो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 फॉर्मेट्स में एक बड़ा एजाज़ हासिल है, उनकी एक अपनी अलग पहचान है। और उसके हवाले से ये बात भी इंतहाई अहम है कि 28 अगस्त को ड्राफ्टिंग होगी बिग बैश 12 के लिए। अब फिर देखना ये है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान कौन कौन सी टीमों में शामिल होते हैं अगर उनके ड्राफ्ट में शामिल हो गया। इसके अलावा दी 100 के लिए भी पहले बाबर आजम का नाम तजवीज़ किया गया था, लेकिन बाद में बाबर आजम ने माजरत कर ली थी क्योंकि वो पाकिस्तान टीम पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे। लेकिन अभी देखना ये है कि वो बिग बैश का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। वैसे दिसंबर में पाकिस्तान की भी सीरीज़ हैं, होम सीरीज़ हैं। देखना ये है कि इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान जा पाते हैं या नहीं जा पाते। अगर जाते हैं तो फिर कितने मैचेस के लिए जाते हैं, क्योंकि कम से कम पूरा सीज़न खेलना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान को उस दौरान होम सीरीज़ भी खेलना होगी। तो इस हवाले से जो इतलात हैं वो यही है कि 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स बिग बैश का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, जो कि हालिया अरसे में शानदार फॉर्म में हैं, उन्हें विजडन की जानिब से एक बड़ा एजाज़ दिया गया है। उन्हें इन फॉर्म पे जो प्लेइंग 11 है पूरी दुनिया की, उसमें शामिल किया गया है इन दोनों प्लेयर्स को। अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें बाबर आजम का, तो वो हालिया अरसे में 4थे नंबर पर मौजूद हैं। आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 196 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी कैंगरोज़ के खिलाफ। फिर गाल टेस्ट मैच में ऐसे मौका पर सेंचुरी बनाई जब तमाम पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे वो बड़े टॉप 5 बल्लेबाज नाकाम हो गए थे। पाकिस्तान टीम 100 रन से पहले भी अपनी 5 टॉप विकेटें गंवा चुकी थी। इस मौका पर शानदार बैटिंग की थी बाबर आजम ने और सेंचुरी स्कोर की थी। और यही बुनियाद बनी पाकिस्तान टीम की फ़तह की, जो कि यादगार फ़तह हासिल की। 342 रन का रिकॉर्ड टारगेट चेस किया, जो कि पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री का चेस किया जाने वाला दूसरा बड़ा टारगेट था। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन के रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली, जिसके दौरान 15 मजमूई तौर पर जो बड़े एजाज़ात थे वो हासिल किए। उसकी तफसीलात आप पहले ही जान चुके हैं। अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो उन्होंने 26 नवंबर 2021 को दौरा बांग्लादेश में अपने टेस्ट करियर का आगाज़ किया था। पहले मैच की दोनों इनिंग्स में 50 स्कोर करते हुए 52 और 73 रन बनाया, जिसके बाद दूसरे मैच में वो उन्हें एक बैटिंग करने का मौका मिला। एक इनिंग्स में 25 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद जो कैंगरोज़ के खिलाफ होम सीरीज़ शुरू हुई, पहली इनिंग्स में 44 और दूसरी में वो 136 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। इसके बाद कराची टेस्ट में 13 और 96 रन की इनिंग्स खेली, जबकि लाहौर में 81 और 27 रन की इनिंग्स खेली। यानी कि हर मैच में अपना इम्पैक्ट डाला। और गाल टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 13 रन पर आउट हुए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो 160 रन के रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। यूँ हर तरीके से अब्दुल्ला शफीक हालिया अरसे में शानदार बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर उनके डेब्यू से लेकर अब तक देखें तो वो पाकिस्तान की जानिब से इस अरसे में सबसे ज़्यादा 720 रन बना चुके हैं, जिनके बाद बाबर आजम
663 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ امام الحق 407 رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ تو یہ ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے حالیہ عرصے میں انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال جو وزڈن کی جانب سے ورلڈ ان فارم پلینگ 11 بنائی گئی ہے، ان میں بابر اعظم اور عبداللہ شفیع کے علاوہ جو دیگر کھلاڑی ہیں ان میں انگلینڈ کے جون برسٹو، جیمز اینڈرسن اور میٹ پورٹ شامل ہیں، نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل شامل ہیں، سری لنکا کے دنیش چندیمل اور پرابھت جے سوریا کو شامل کیا ہے، آسٹریلیا کے عثمان خواجہ شامل ہیں، ویسٹ انڈیز کے کیل میر اور انڈیا کے رشبھ پنت کو 11 میں شامل کیا گیا جو کہ پلینگ 11 ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی سٹوری ہے عثمان خواجہ کے حوالے سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ ون ڈے کرکٹ کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وسیم اکرم کرکٹ کی ایک بڑی آواز ہیں، اس کے بعد اب آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آسٹریلوی ٹیم کے اوپننگ بلے باز اور موجودہ دور میں انفارم بلے باز ہیں عثمان خواجہ، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ون ڈے کرکٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور جدید دور میں جس طرح تمام کھلاڑی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں یا تو وہ طویل فارمیٹ کھیلیں یا پھر T20 فارمیٹ کھیلیں، اور T20 فارمیٹ کی بہت زیادہ لیگز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ جو نوجوان کھلاڑی ہیں انہوں نے بین سٹوکس کی مثال دی کہ بین سٹوکس کی مثال جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور یہی جو مائنڈ سیٹ ہے اب بہت سارے کھلاڑیوں کا ہوگا، کیونکہ موجودہ وقت میں چونکہ بہت زیادہ T20 لیگز بھی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل میچز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر ہر فارمیٹ کے لیے تمام کھلاڑی کو دستیاب ہونا، مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ میرا یہی خیال ہے کہ آنے والے عرصے میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ بین سٹوکس کی کاپی کرتے ہوئے یہی کریں گے کہ وہ ون ڈے کرکٹ کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، اور ون ڈے کرکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ البتہ ان کا یہ نہیں کہنا تھا کہ وسیم اکرم کی طرح کہ ون ڈے کرکٹ کو ختم کر دینا چاہیے، بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ ون ڈے کرکٹ خود بخود ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو آنے والا شیڈیول ہے ICC فیوچر ٹور پروگرام 2023 سے لے کر 2027 تک، اس میں گو کہ بہت زیادہ T20 ون ڈے میچز رکھے گئے ہیں، ون ڈے ٹرینگولر سیریز رکھی گئی ہیں، ICC چیمپئن ٹرافی دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ایونٹس بھی ہیں، زیادہ میچز کی تعداد رکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ T20 میچز کی طرح ون ڈے میچز کو بھی ساتھ رکھا جائے، لیکن جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے 2027 کے بعد صورتحال بہت زیادہ چینج ہو سکتی ہے۔ اگر اس سرکل میں اسپانسر کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، براڈ کاسٹر کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر آنے والے دنوں میں اسپانسرشپ کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے ون ڈے کرکٹ کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ون ڈے کرکٹ 2027 کے سائیکل کے بعد جو کہ طے ہو جائے گا اس کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی موجودہ وقت میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ٹیمیں ہیں وہ اپنی ون ڈے کرکٹ کو اوائڈ کر رہی ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کا جو ٹور تھا اس میں 3 ون ڈے میچز شیڈیول تھے، لیکن سری لنکا نے معذرت کر لی، حالانکہ وہ لنکا پریمیئر لیگ کرانا چاہتے تھے، لنکا پریمیئر لیگ نہیں ہوئی۔ پاکستان ٹیم موجودہ وقت میں سری لنکا میں موجود ہے، اگر چاہتے تو 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا انعقاد ہو سکتا تھا، لیکن اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس طرح ساؤتھ افریقہ نے کینگروز کا ٹور کرنا تھا، وہاں پر 3 ون ڈے میچز کھیلنے تھے، وہ بھی منسوخ کر دیے، حالانکہ وہ ICC ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ تھے، اور ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے یہ 3 ون ڈے میچز، کیونکہ وہ 11ویں درجے پر موجود ہے ICC ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر، اور ٹاپ 8 ٹیموں میں آنا ہے اگر انہیں ورلڈ کپ 2023 کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ساؤتھ افریقہ نے کینگروز کا ٹور منسوخ کیا اور وہاں پر ون ڈے سیریز کھیلنے سے معذرت کی۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ تمام ٹیمیں، نہ صرف کھلاڑی بلکہ ٹیمیں بھی اب آہستہ آہستہ اوائڈ کر رہی ہیں کہ وہ ون ڈے کرکٹ نہ کھیلیں زیادہ، بلکہ T20 کرکٹ زیادہ سے زیادہ کھیلیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو ہے اور ان کے کھلاڑی بھی خوش رہیں۔ اور یہ صورتحال ہے ون ڈے کرکٹ کے حوالے سے جو کہ خاصی تشویشناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔